et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu, sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte autant marqué. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois saint et je te bénirai. Et dans Nombre, il dit, malgré la multitude, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit, même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce. Et dans Josué, il dit, je serai avec toi. Kaka na wadada, tunawasalimu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni kwa kusikia neno la Mungu. Tutaomba Mungu. Baba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo utukufu, ninakusihi sana kwa rehema na upendo wako, tukaribie wakati katika kazi yako mfalme. Wewe ndio ulisema kwamba katika kila kitu tunachofanya, ikiwa kwa neno au kwa tendo, fanyeni tu kwa Yesu Kristo, mtukufu Mungu kwa yeye. Na kama mtumishi wako mikononi mwako, mjaze Roho Mtakatifu ili afanye kichwa cha darasa la habari njema yako. Na wasikiaji wote wenye kukaribia kusikia neno lako Baba, wabariki na kufungua mioyo yao ili mahubiri ipate nafasi ndani ya mioyo yao. Ninakusihi sana mfalme, ufunulie mtumishi wako mengi kuliko aliyotayarisha ili ipate kuwa faida kwa wote wenye kutufuata. Tunaomba kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Amen. Mungu atubariki. Amen. Tunaenda kusoma andiko letu mara moja. Tunatoma mpaka mu Rome 13:11. Rome 13:11. Waroma sura 13 mstari wa 11. Tunasoma mu jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Na hii tukijua wakati c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. ni saa kwamba katika usingizi. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Kwa sababu sasa wokovu ni karibu sana nasi kuliko wakati tulipoamini. Hapa tunatoka mkusema neno ya Mungu. Biblia ndio inakueleza wewe mwenye kunisikia, kama unajua wakati wenyewe tu kwamo. Unajua. Labda utatafuta kufunga macho, unajua. Maandiko yanahakikisha kama unajua. Kama Biblia inasema unajua. Sasa vile unasema tena, tunaenda mu 1 Jean 5:20. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 12. Inasema nini pale? Inasema kama tunajua tena. Huko mambo ya kujua tena, kama unapata tabu unasoma 1 Jean 5:20. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Na ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli. Amen. Nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Amen. Amen. Tunajua kama mwana wa Mungu alikuja. Hakuna mwenye ajui kama Yesu alikujaka. Labda tofauti ni kujua mwana wa Mungu maana yake nini. Tunajua kama alikuja. Ndio. No sema tunajua kama alikuja akatupatia akili tupate kujua kwa kweli, na tuko ndani ya wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Na huyu ndio Mungu wa kweli na uzima wa milele. Amen. Pale ndio bado tuko na magumu, banajua Yesu alikuja. Mimi kujua kama huyu Yesu ndio Mungu wa kweli na uzima wa milele, mimi ndio bajui pale. Mungu atubariki. Amen. Kama tunajua kama alikuja, tunajua tena kama atakuja. Amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. Atakuja tena, na njoo yenyewe tunasema hapa mu Rome 13 anatuelezea kama mnajua wakati wenyewe tuko amo. Wakati wenyewe tuko ndani wakati wa kuja kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yuko nakuja sasa hivi, hakuna tena muda. Ndio sababu anatuelezea kama tunajua. Na Mungu kujua kuja kwake kwa mara ya pili, sasa ile kuja kwa mara ya kwanza alileta maalama ya mingi ya kuja kwake. Hii ya kuja kwake kwa mara ya pili tena analeta marama kwa wingi. Tunaweza kuisoma Mathayo 24. Mathayo sura ya 24. Tunaweza kuanzia hapa verse ngapi? Tuanzia hapa 3 juu ya kuuza wakati. Mstari wa 3. Inasema nini pia? Na wakati walipokuwa wameketi juu ya mlima wa Mizeituni, wanafunzi wakamkwendea peke yao wakisema, ndio, utuambie maneno haya yote yatakuwa wakati gani? Na nini alama ya kuja kwako na mwisho wa dunia? Maneno haya ya kusema kama hakutakuwa jiwe juu ya hekalu itakuwa wakati gani? Ulizo ya kwanza. Ulizo ya pili, alama ya kuja kwako ni alama gani? Ulizo ya tatu, alama ya mwisho wa dunia ni alama gani? Amen. Akajibia ile maulizo yote akaijibia. Ya kwanza jua kuharibisha kwa hekalu, ya pili jua kuja kwake, akaleta maalama kwa wingi.
Tusome kwa pale, tuende mara moja tusome majibu ya Yesu bien-aimé. Na Yesu akajibu akawaambia, angalieni msidanganywe na mtu. Amen. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye Kristo, na watadanganya watu wengi. Amen. Tuseme pale bien-aimé. Leo hii tuko na madini mapana madini ni kitu kingine. Madini ni kama Buddhisme. Hapa tunasema tuko na makanisa kwa wingi, masantene ya madenomination. Sasa mwile madenomination yote eske bote beko na ukweli? Kama habana bote ukweli, kwa sababu ukweli unakalaka ni moja, tungekuwa sisi wote na ukweli tungebakia fasi moja. Donc kama kuko kukanisa mwenye kwa na ukweli, ingine yote ni ya bongo. Ingine yote iko pale juu ya kutongoza batu. Kwa sababu bien-aimé ujulize makanisa yote inasema hivi, bakwenda kama wakaburi, bakutongozana, bakukata madawa, bakufanya izuru nini, bakutumikisha hata madamu, bote abana ba Kristo hapana. Hii iko ni utongozi. Donc alama ya kwanza ya kuja kwa Yesu Kristo ni utongozi unaonekana. Shuka na andiko bien-aimé. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye Kristo, na watadanganya watu wengi. Watadanganya kweli. Na mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Angalieni msiogope, kwani sharti maneno haya yatimie. Maneno ya vita tuko naisikia, maana yake kuja kwake ni karibu, ni alama. Maandiko nasema mnajua kama wakati wenyewe tuko hapo ni wakati wa kuja kwa Yesu Kristo wa mavita fasi yote. Tushuke na andiko bien-aimé. Lakini mwisho wenyewe haujakuja bado. Bado ni maalama tu, tushuke. Maana taifa litapigana na taifa. Haina ya kuuliza hapana. Na ufalme utapigana na ufalme. Haina ya kuuliza. Yatakuwa njaa. Na matetemeko ya nchi fasi yote tuko naisikia. Tushuke na andiko. Lakini maneno haya yote ni mwanzo wa uchungu. Amen. Mungu atubariki. Tuo tena maalama yenyewe anatupatia iko ni mule Mathayo 24:36. Mathayo 26. Lakini hakuna mtu anayejua habari ya siku ile na saa ile. Hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Amen. Hakuna mtushuka na andiko bien-aimé. Kwa maana kama zilivyokuwa siku za Noa, ndivyo zitakavyokuwa kuja kwa Mwana wa Adamu. Wala tushuke. Kwa kuwa kama kwa siku zile mbele ya gharika walivyokuwa wakikula na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka siku ile Noa alipoingia safina. Amen. Tunaona tena maalama pale kwa ya wingi. Maalama ya wakati wa Noa tutaimaliza. Hii yenyewe natuelezea hapa ni mambo ya kula, mambo ya kunywa, mambo ya kuoa, mambo ya kuoesha. Kama tunaenda mu Genese 6, bana tuelezea tena maalama nyingine yenyewe tunapaswa kujua. Haina tu kusoma hii ekritiri, bana linganisha wakati wetu na wakati wa Noa. Sasa uende wakati wa Noa, kulikuwa nini? Watu walikuwa mingi. Na leo watu weko mingi. Tuliona kama watu walioana walikuwa wanajibebea tu babibi. Haikuwa mariage hapana. Ilikuwa ni mabiro. Tunaviona tena leo. Tunaona tena kama watu wa Noa, banamke walianza kuwa bazuri. Na tunaviona tena leo banamke wanakuwa bazuri. Tunaona tena kama watu wa Noa watu walikuwa bajeuri, watu bakiburi, watu wenye hawaogopi Mungu. Tunaviona tena leo. Bila vyote viko naonekana ni maalama ya kuja kwa Yesu Kristo. Ndio sababu maandiko yanasema kama wewe unajua. Kwa sababu maalama iko mpaka na nyumba yako wewe mwenyewe. Mungu atubariki sana. Hapa kulinganisha tu mpaka na maalama wakati wa Noa, tunaweza kuona tena maalama wakati wa Lot. Wakati wa Lot tena vile kulikuwa maalama yenyewe ilionekana, yenyewe watu banajua. Mungu atubariki sana. Ndio sababu bien-aimé hatutamaliza ile maalama yote. Kwa tena tunarudia mule Mathayo 24. Mathayo 24 kuko hivi nilikuwa natafuta pale. Banasema nini? Voilà. Tunaenda pa combien? Pa 11. Mstari wa 11. Na manabii wengi wa uongo watasimama na kudanganya watu wengi. Amen. Hakuna wakati tuko na manabii sasa, wakati kila mtu anatokea huko ni nabii, huyo anatoka huko ni nabii, beko natongoza mpaka na batu wanafanya izuru. Nimekuona lenyewe manabii beko nafanya. Tushuke na andiko. Na kwa sababu uovu utaongezeka, mapendo ya watu wengi yatapoa. Imainikite maovu ndani ya makanisa. Sasa vile mnajua haina kitu kigeni kwa kila mmoja wetu. Mnajua leo maovu inaongezeka mkanisa meme maovu. Twende pa 15 bien-aimé. 15. Basi wakati mnapoona
basi wakati mnapoona chukizo la uharibifu lililosemwa na Danieli nabii likisimama kwa pahali patakatifu, yeye anayesoma afahamu. Hapa wanasema juu ya chukizo moja, na ule atakuwa ni mtu atuafikia pale, ni alama yenyewe iko na karibia sasa hivi. Kuko mama chukizo yenyewe iko napita makanisa. Par exemple tunakutanisha leo mariage ya homosexuel, mariage ya lesbienne, tunakutanisha vitu vyenye haviwezekane ndani ya maigizo. Ile ni maabomination. Kama tunatoka tena kama kuko apostasie, batu bataacha Mungu, banakuwa mubingine. Hivi biko natendeka mu dunia, biko natendeka makanisa, biko natendeka madini, haina neno ya Mungu. Amen. Ile ni alama ya kuja kwa Yesu Kristo. Mungu atubariki sana. Tuko tumatie 23 kwa sababu kuna alama ya mingi. Tunaanza pa verset 32. Mstari wa 32. Basi mjifundishe mfano huu kwa mutini. Wakati tawi lake linapochipuka na kutoa majani, mnajua wakati wa jua kali ni karibu. Amen. Nanyi vile vile wakati mnapoona maneno haya yote, mnajua ya kuwa yeye ni karibu hata kwa milango. Hatutachoka kusema hiki kitu. Sasa ulisema tena siku nyingine jua mutini. Ndiyo, kwa sababu alitupatia saa yetu ya kuangalia yako ni Israeli. Bali tupatia kalendari yetu ya kuangalia wakati ni Israeli. Hapa tunasema kama Israeli alisharudia mwinchi yake. Wakati mtaona Israeli anarudia mwinchi yake, mjue kama mwana wa mtu ni nani? Ni Yesu. Anakuwa wapi? Iko proche, iko karibu. Biblia inaleta na presence, iko pa mulango. Haleluya. Iko pa mulango. Sikia vile banasema pa 34. Je vous le dis en vérité. Kweli nawaambia ninyi, cette génération, kizazi hiki, ne passera point. Generation kani yenye taona Israeli anarudia. Benye bana kutanua depuis kurudia kwa Israeli, ile generation itamalizika. Jusque ne passera point que tout cela n'arrive. Hata maneno yote yatokee. Itaonekana sasa hivi kwa sababu Israeli isharudia. Na mikumbusha bien aimé, tangu Israeli kurudia tunakuwa na 72 ans. Na kisha 70 ans Jésus Mungu anafanyaka anatumikaka na Israeli kisha mashifre 7. Mungu atubariki. Mungu alimpatia 70 semaines ya Daniel. Maana yake 70 semaines prophétique. Maana yake 70 semaines ya miaka. Semaine moja iko na miaka 7. Alimpatia 70 semaines na kufanya 70 fois 7. Ndio taona miaka yenyewe Mungu alimpatia kutumika na Israeli. Mekisha kueneza majuma 62. Mungu alikata na Israeli, anakuwa anatumika na sie. Ndio sababu unajua wakati wenyewe tuko amo, bali tuchomeka tu si batu wa mataifa bien-aimé. Mimi napenda kukuelezea kama Israeli leo iko na jitayarisha juu ya kupokea Messi wake. Amen. Ndio sababu nazidi tena kusema, banasema juu ya kujenga temple. Apocalypse 11 anasema kile kitu. Na Thessaloniciens anasema kile kitu kama ule muovu ataingia mu temple. Donc temple itajengwa. Na hapa tuko nasema kama vyombo vyote vya temple viko karibu kwetu. Vous savez en quel temps nous sommes. Unajua wakati gani tuko bien-aimé. Mbona watu wabajali tutahubiria tena nini? Tukue tumehubiria abondance, mtapata, mtatajirika, mtasala, tuko na milio kama Yesu yuko nakuja. Predication yetu leo mwiki kizazi kisha Jésus kuja ni retour ya Jésus. Ba mitume wote balihubiria retour ya Jésus. Paul alihubiria retour, Pierre alihubiria retour, Jean alihubiria retour. Bote walikuwa wanasema juu ya kuja kwa mara ya pili kwa Yesu. Mema kanisa inatosha kile kitu, wale kuhubiria batu juu ya Yesu Kristo yuko nakuja, batu wanakuwa mvingine. Banakuwa mvitu walivyana nakuwa, tutarudilia ikritiri tulikuwa tunasoma mara mingi de Corinthiens 6:14. Wakorinto wa pili 6:14 de Corinthiens 6:14. Ndio yenyewe inakuwa olia kuelezea batu kama Yesu anakuja, mjitayarishe, batu wanakuwa wanajiorganize byabo bafanye byabo. Mungu atakubali bile vitu bien-aimé. Hapa tuko nasema ni kubateule, tuko nasema kuba individu. Kwa sababu kama anatoma mu Apocalypse 3, Biblia inasema kama Yesu anapiga mlango kwa quelqu'un, kwa mtu binafsi. Hapana kukanisa. Makanisa yalisha kumrejete. Kwenye kuna kokola ni kumoyo wako wewe mwenyewe unisikiaka. Mungu atubariki sana. Tusome ile Ecriture bien-aimé. Msifungiwe nira pamoja nao wasioamini. Amen. Namna isivyo sawa sawa. Msifungiwe na benyaba yaamini. Tuna insiste ile vitu vitatendeka ile 14 Mei, makanisa yote, madini yote pamoja. Haina neno ya Mungu. Mteule kimbia bien-aimé. Labda tutapata wakati tena ya kubihubiria hivi vitu. Wakati batakusanyika wanasikilizana, bale bote batakatala kuingia mwile masikilizano, abatakuwa hata na hubiria tena. Kama makonte itakuwa bloke, mara ngapi kuhubiria? Ndio sababu bien-aimé unisikie na utoke, hakuna tena wakati.
Unajua wakati wenyewe tuko hamu ni wakati wa kuja kwa Yesu Kristo. Tuko muveye ya Yesu Kristo kufika. Sio naandiko mimi tumalizie pale. Kwa maana shirika gani ni katikati ya haki na uovu? Abikalaki yako. Au patano gani katikati ya nuru na giza? Nuru na giza vitembee pamoja. Sibita exclude. Kimoja kitafuguza kingine. Ndio. Tushuke na Kristo ana upatano gani pamoja na Beliali? Na Beliali, Kristo na Antikristo. Sibita pingana. Anti na kinani eske vitawezekana? Mungu atubariki. Amen. Tushuke na ndiko. Au yeye anayeamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Havitawezekana. Tena hekalu la Mungu lina mapatano gani pamoja na sanamu? Na masanamu. Mungu anachukia, tusimame hata pale bieneme. Mungu anachukia masanamu. Nyumba ya Mungu haina nyumba ya masanamu. Haina tu ile manyumba ya mastati, masanamu ile ya mastati. Kile kiote kenyoko na inua ndani ya moyo wako zaidi ya Mungu inakuwa ni sanamu, ni idole. Unaabudu sanamu. Mungu atubariki sana. Ndio sababu bieneme wakati wenyewe tulikuwa tunaenda mu Pierre 4. Petro wa kwanza sura 4 inasema nini? Pierre 4 panatuelezea kama Pierre 4 sasa mimi nafika pale inasema la fin de toutes choses est proche. Mwisho wa maneno yote ni karibu. Mwisho wa vitu vyote unafika bien-aimé. Tulitoka mkusoma Ekritiri inasema mnajua wakati wenyewe tuko hapo. Ni wakati gani? Haiko hata wakati wa mwisho. Tunakuwa kumwisho wa wakati wa mwisho. Amen. Kumwisho wa wakati wa mwisho. Tunafika ndio kumwisho. Mungu atubariki sana. Tunafika kumwisho 2000 inaeneza 2 jours yenyewe Mungu alipatia Israel. Alipatia watu wa mataifa 2 jours, maana yake 2 millénaires. Maana yake ni 2 jours yenyewe balituchomeka sie. Mungu atrete na mataifa, apate bibi wa kumataifa sa Joseph, apate bibi wa kumataifa sa Amos, apate bibi wa kumataifa sa Salmo, apate bibi vile vinaendelea. Mungu atubariki. Ndio sababu bien-aimé, mwisho wa kila kitu unafika, mwisho wa neema kwa mataifa nasema bien-aimé, unafika kumwisho. Mwisho wa makanisa unafika ni bizazi 7, tuko mkizazi cha Laodicea. Bizazi vyote vilisha kupita depuis Ephesus, Smyrna, Pergame, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, vyote vinaisha kumalizika. Mungu yuna manyota yake 7, yote inaisha kumalizika. Yote lenye Mungu alitayarisha binaisha kumalizika bien-aimé. Ni wakati wa kurudilia Israeli. Kenye napenda wewe kunisikiaka. Ureagir, hapana kubakia vile hapana. Hapana kusifu tu mahubiri, hatukuwe njoo kusifu. Tunakuja hapa usikie neno la Mungu na utende. Bana sema nini? Soyez donc sage. Mwe basi na akili. Sage maana yake ni tuenda Mathayo 25. Bale wenyewe baliingia balikuwa na sagesse, balikuwa na Roho Mtakatifu. Sagesse ni ya kutafuta Roho Mtakatifu. Sagesse tunakutanisha Mathayo 6, wanasema tutafute kwa mbele ufalme wa mbingu na mauhaki yake. Na wake ni Roho Mtakatifu. Bien-aimé, kama kuna kwa wakati wa kutafuta ni wakati. Kutafuta nini? Kutafuta Roho Mtakatifu. Kutafuta nini? Mathayo 6, kutafuta ufalme na uhaki wake. Kutafuta nini? Thessaloniciens na Hebreu 12, kutafuta utakaso. Amen. Kwa sababu bila utakaso tutamuona Mungu. Ndio vitu ya kutafuta kule mama. Hapana kuangalia sema wewe tukusanyike makanisa tutengeneze dunia. Hamutaitengenezaka. Hakuna tamu royaume moja ya Mungu dunia italeta salama. Royaume inetaleta salama ni royaume ya Yesu Kristo. Kwa sababu yeye mwenyewe iko prince wa salama. Na royaume yake itakuwa ya salama. Na kapitali yake ni Jerusalema. Amen. Ndio ataleta salama mu dunia. Ndio sababu bien-aimé, banasema hapa tuwe na nani? La fin de toutes choses est proche. Mwisho maneno yote ni karibu. Soyez donc sage. Mwe basi na akili. Sikia vile banasema. Soyez donc sage et sobre. Na kiasi. Na kiasi maana yake. Kuko mtu anasema unaona hapa banasema Yesu kuna kuja na acha na masomo. Haona na kiasi. Inafaa kuwa na hekima na kuwa na kiasi. Maana yake utafute Roho Mtakatifu, utumike na kazi. Inafaa kuwa na kiasi. Hapo sitalima tena, sitaoa tena, sitasoma tena. Kiasi inatueleza hata kama unajua ndivimani kesho. Leo kama utaanza shamba, uanze shamba. Kama utaanza kujifunza masomo fulani ya kazi, uanze kujifunza. Kama utaanza kujifunza Kiingereza, informatique, ujifunze. Amen. Ile ndio kiasi. Ile kiasi itatupatia kufanya nini? Soyez donc sages et sobres. Mwe basi na akili na hekima. Pour vaquer à la prière. Mkijitoa katika maombi. Biblia inasema mnajua wakati wenyewe tuko amo. Kama mnajua ni wakati wa kufanya nini? Mhubiri anasema kama kuko wakati wa kila kitu. Amen. Sasa hivi tunajua kama wakati ni wakuja kwa Yesu Kristo. Yesu mwenyewe atuelezea nini?
Luke 21. Si anatueleza sema mukeshe basi. Ndio. Mwi wakati recommandation ordre ya Seigneur nani ni kukesha. Ndio. Amen. Amen. Anasema tena pale pa Luke 21:36 kushuka, anasema mukeshe basi na muombe wakati wote. Amen. Amen. Tuko wakati wa mwisho, banasema hapa pour vaquer à la prière. Kwa kujitoa maombi. Batu njoo banachoka sasa, ulia ya kuomba, banaacha kuomba. Bakiwa kama ataomba ni kuomba jua mabaraka ya kimwili. Hapa ni mambo ya kuomba Roho Mtakatifu. Ni mambo ya kuomba kugeuzwa, ni mambo ya kuomba utakaso, ni mambo ya kuomba kukombolewa. Ndio yenyewe banatushauri hapa. Mungu atubariki sana. Unamujua wakati wenyewe tuko amo bien-aimé. Ni wakati sasa wa kutafuta Roho Mtakatifu, ni wakati wa maombi kwa sababu tunafika kumwisho wa mwisho. Sisi kama tutamaliza 2000, Biblia tuelezea tuwe na kiasi, tusilete madate sasa vile wengine walifanyaka vikakuwa vya bongo. Mimi tunajua kama wakati wa kuja kwa Yesu Kristo unaisha kuenea. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. 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 Tuko mu Hebreu 10. Sura 10. Inasema nini pale Hebreu 10? Tutaanzia hapa 37. Mstari wa 37. Inasema je? Kwa kuwa bado kidogo, Naam. kwa kuwa bado kidogo sana, yeye anayekuja atakuja wala hatakawia. Hata kawia, il ne tardera pas. Ule mwenye anapasha kuja ni Jésus qui doit venir. Amen. Kuja. Mwenye anapasha kuja viendra, atakuja. Malama yake iko naonekana bien-aimé. Il ne tardera pas. Wala hatakawia. Hiyo bidina tuko inatuhusu sie. Yesu hatakawia tena bien-aimé mwenye kunifuata. Hawezi kufanya tena 2000 ans. Hawezi kufanya tena hata masanteni ya maane tena, hapana. Kwa sababu vitu vina Baisraeli batachunga vile vitu balisha kutayarisha mavache ruse manini machandelier babichunge pendant 2000 mamila ma 100 ma dizaine d'années, hapana. Ni hapa sasa Yesu anakuja. Akuya bebe kanisa yake, abebe bibi harusi kwa mataifa. Sasa tunaendelea kubikumbusha bien-aimé. Hata Pierre anasema tena tuko na chunga sasa, ni ile siku ya kuogopesha, ile siku ya moto. Bahubiri wote apotre wote balihubiri juu ya kuja kwa Yesu Kristo. Nini nakuelezea? Unajua wakati tunafika kama kuna taifa iko siri, kama ni taifa ya mwisho kwa taifa kuma nation ici. Tunajua kama maalama yote inaisha kumalizika, maalama inakuwa naonekana ni juu ya Israel. Mungu atubariki sana. Amen. Narudia tena mu Matthieu 24. Mathayo 24. Juu ya nini tuko nasema hivi vitu? Matthieu 24, tunafika pale Matthieu 24, tuliona maalama pale, tuliona maalama ya Noe. Kwa kuwa kama kwa siku zile mbele ya gharika walivyokuwa wakikula na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka siku Noa alipoingia safina. Nao wakujua hata gharika alipokuja na kuwaondosha wote. Amen. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa Mwana wa watu. Amen. Amen. Neno naligusa hapa ni ya kusema il ne se douter de rien. Hawakujuta kitu. Hapakuwa na shakia hata kushakia. Biko tu bien, tutatumika, batatengeneza, hivi na hivi, vitu vitaendelea tu, tutamakazi itakuja. Il ne se douter de rien. Hawakujuta kitu. Amen. Amen. Batu beko tu pale abakumbuka hata kukumbuka, abajali hata kitu, abashaki hata kushasa kutatendeka kitu. Beko tu muluyenge. Jusqu'à ce que le déluge vienne. Hata wakati gharika alikuja. Amen. Amen. Hapakuwa na jali hata kitu. Hata kama tunasoma Luke 17, banasema juu ya Noe. Vile batu hapakuwa na jali mpaka wakati sasa gharika inakuja. Sasa ilifika ilifanya nini? Il ne se doutait de rien. Hawakujali kitu. Jusqu'à ce que le déluge vienne. Wakati hata gharika Les emporta tous. ikawachukua wote. Alléluia. Amen. Batu tu munane ndio balipata neema. En tout cas naogopa. Kama banalinganisha na wakati wetu bakuokolewa bakwenda kwa walema batakuwa bachache. Amen. Gharika ikababeba wote. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Itakuwa vile vile kwa kuja kwa Mwana wa watu. Itakuwa ni vile batu batakuwa bajali beko tu mubyabo, kujenga, kuoa, kuoesha, commerce na nini, kuuza na kuzisha, mpaka wakati enlèvement itafanyika, batu batashtuka, enlèvement inaisha kufanyika. Na kitu kiko hapa genyewe kwa nafanya. Olia kutaisha kuja kwa Yesu Kristo, boba naingia mkusikilizana le 14 men. Bakumenese batu munaona mwe mlikuwa nafanya hivi le 14 men mtaona tutakuwa kitu kimoja. Bale bote wenyewe batakatala kwa pamoja na sie tutabatesa.
mutatesa bali wenyewe batachelewa enlèvement. Amen. Mais batoto ya Mungu bibi harusi ataenda mu enlèvement, mutabakia na mamenase yenu mbakie nayo na kisha kubeba alama ya munyama, après makali ya Mungu inakuya inamipiga mweji. Ndio. Mungu atubariki sana. Amen. Tuko mwakte. Matendo ya Mitume. Beko nafanya nini? Ni kile kilifanya. Hakuna kipya. Amen. Amen. Anasema pa dunia hakuna kipya. Kama leo kuko ekimenisme, kulikuwa ekimenisme ingi. Ndio. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Tunaenda pale twende pa 24 424. Mstari wa 14. Nao waliposikia wakapaza sauti yao pamoja kwa Mungu wakisema, Ee Bwana, uliyefanya mbingu na dunia na bahari na vitu vyote ndani yao. Nawe ulisema kwa kinywa cha Daudi mtumishi wako, kwa nini mataifa? Tusimame pale beneme. Hapa ni evenema ya ba mitume banaanza kubateswa. Banabatesa sana, kuko ba juife, kuko ba Rome mwili wakati benye walikuwa na batawala, banaanza kubatesa. Ndio sasa banaanza banakusanyika, banaomba pamoja, banapaza sauti, banalia, ba mitume na ba milifu banaanza kulia. Ba 25 15 ndio tulikuwa shuba na andiko. Nao alisema kwa kinywa cha Daudi mtumishi wako, kwa nini mataifa wamekasirika na watu wamesema maneno bure? Banasema maneno bure. Mataifa Daudi ndio alikuwa profeta, hakuwa tu mfalme, alikuwa profeta. Anatabiria kenye mataifa inakasirika. Mataifa yote yenye kuzunguluka Israeli inakasirika. Mataifa yote mudunia banasema le 14 mai si wote tutakuwa pamoja. Madini yote mudunia le 14 mai si wote pamoja. Juu ya nini tumulte kwa mataifa? C'est vaine pensée parmi les peuples. Mawazo mabaya ndani ya watu. Mawazo ya bure ndani ya batu ya wakati wa Nimrod. Bali kusanyikaka tubakie fasi pamoja, tujenge munara, tuko kitu kimoja. Ndio lenyewe liko napitika leo, ndio lenyewe litapitika le 14 mai. Ni Nimrod, ni ile Babiloni ya kwanza inarudia leo vile ilikuwa. Mungu atubariki sana. Amen. Les rois de la terre se sont soulevés. Wafalme wa dunia walisimama. Et les princes se sont ligués. Na wakubwa wakakusanyika contre le Seigneur, kwa ajili ya Bwana, contre son oint. Na juu ya mpakaliwa wake. Mataifa wanakusanyika, bafalme, ba responsable ba madini mbali ya mudunia le 14 mai rendez-vous pour Rome. Banakusanyika bote pamoja. Haina jua kupiganisha Kristo, banapiganisha Kristo, memba banapiganisha koro yake. Sasa vile Paulo alikuwa anapiganisha koro ya Kristo. Yesu anamuonekania na muelezea juu ya nini uko nanitesa. Amen. Amen. Akamweleza ni mimi Yesu uko natesa. Akakomprendre kama kutesa kanisa ndio kutesa Yesu. Hapa balijilike pour la première venue, balijilike contre Kristo. Hapa banajilike contre épouse wa Kristo. Ndio sana naeleza bateule bote bale balipokea ujumbe juu kwenda kumbingu. Haina wakati wa kucheza. Biblia inasema vous savez en quel temps nous sommes. Unajua ni wakati gani? Menase hiyo ile inaanza bien aimé. Na hii mabanki Mungu anajivunia yote itabeo kwa sababu ndivyo inasema hakuna kuuza na kuzisha. Mnachelewa juu ya nini bien aimé? Mnasinzia juu ya nini? Ni wakati wa kulamuka sasa vile Paul yuko anasema mnani twende kwa mulu ifitire yetu ya Roma 13. Wa Roma sura 15. Mnajua wakati wenyewe tuko hapo. Mnajua bien aimé kwa sababu alama iko wazi na mnyumba yako iko hapo. Batoto yako sibanakala kama empoli uko na tompola ni alama. Wakati wa mwisho watoto watakuwa ba empoli. Mungu atubariki. Amen. Tunafika pale bien aimé. Papa 11 soma pale. Na hii tukijua wakati ya kwamba sasa ni saa ya kuamka katika usingizi. Amen. Amen. Mulamuke bien aimé na misimu jina la Yesu Kristo. Atufanye kampanya kusema watu bayale mkanisa yetu, atufanye vile. Tuko napenda kuelezea watu ujumbe wenye Mungu alituma. Labda tuko na ile uzito mkalemi tusemake hivi vitu. Juu wewe mbateule bapate kusikia. Najua bengine beko nasikia na bengine beko nakamata mipango. Mungu atubariki. Giza endesha kufita. Yesu anakuja sasa hivi. Amen. Amen. Mungu tunaenda basi mu acte 2. Matendo sura 2. Acte 2 38. Mstari 38. Soma bien. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake. Panda 37. Wakati waliposikia maneno haya, wakachoma katika mioyo yao.
Wakawaambia Petro na mitume wengine, ndugu zetu, tutafanya nini? Tunasimamia pale. Mungu atubariki. Amen. Ulizo kwa mhubiri wenyewe anasema njoo tufanye nini? Na kuelezea utubu na ubatizwe mu jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Nishaka batizwa, ulibatizwa mu jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ubatizwe mu jina la Bwana Yesu ndio utapata ondoleo ya dhambi na zawadi ya Roho Mtakatifu. Amen. Ndio ndugu yetu tufanye nini? Tulisha kumisomea Acte 6:14. Mtoke katikati yao. Msiguse kubaya uchafu. Bien sema séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Mtoke katikati. Ndio majibu napenda kukueleza sasa inaenea. Mungu atubariki sana. Unasema tufanye nini banduku? Apocalypse 18:4. Mtoke mu Babiloni. Amen. Kenye napenda kukuelezea bien, nimepiga magoti ombe Mungu akuongoze. Mungu yuko nafanya, yuko natumika kazi leo. Yuko nataisha watu wa kwenda kumbingu. Madini ishaka anguka. Biblia inasema wazi la Babiloni est tombée. La grande Babiloni ishaka anguka. Mungu atubariki. Mtoke katikati yao, ni wakati wa kutoka mu mafundisho yote ya bongo. Hata mudomene ya ujumbe, piga magoti bien amen. Aina hii madoktrine yote kuna jipinga ndio tutaenda shebote kumbingu. Hapana, ujiulize kama uko msen doctrine. Wakati wa magharibi Mungu alisema. Mungu atubariki sana. Amen. Tunakushukuru Mungu mkubwa mwokozi Yesu Kristo kwa kuwa kazi ulitupa tuyafanya. Ni wewe ulisema kwamba na habari njema ya ufalme itahubiriwa katika mataifa yote kwa ushuhuda kwa watu wote, na alafu mwisho utakuja. Maneno haya ni ushuhuda kwa wasikiaji wetu wote ambao wanaotusikia, wamesikia maneno ya baba yangu. Ufungue mioyo yao pate kukamata mipango ya kutoka katika Babiloni na kuamini neno lako, kwa maana kuja kwa kumekaribia. Baba, tunakushukuru sana. Sisi hatuna mengi ya kusema, la Roho yako Mtakatifu ndiye atasema mengi ndani ya mioyo yao, akiwaonyesha njia inayopasa kwenda. Bariki mtumishi wako na ubariki kila mmoja wetu. Tunakushukuru na usema asante mja Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Amen. 081 23 86 579 081 45 41 41 5. Mungu atubariki. Tuko mwaveni Murika Lemi Mudave. Mungu atubariki sana. Amen. Et dans Josué il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et dans Juge il dit, même si tu me trahis comme Samson, ma fidélité durera toujours. Et dans Samuel il dit, remets l'arche de la parole à sa place, comme David l'avait fait, et je te bénirai. Dans Roi il dit, moi l'Éternel, je suis ton roi et l'unique. Dans Chronique, il dit, comme David, moi aussi je t'appellerai mon bien-aimé. Dans Esdras, il dit, je suis celui qui peut reconstruire tout en toi, comme je reconstruis les temples. Et dans Néhémie, il dit, malgré l'opposition, tu seras vainqueur. Dans Esther, il dit, je t'ai choisi parmi les multitudes, je t'ai choisi. Et dans Job, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans les psaumes, oh mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Et dans Proverbe, je suis ta sagesse. Dans Ecclésiaste, pour moi tu es un fils que j'aime et que je châtie, accepte. Et dans le cantique des cantiques, il dit, tu es mon épouse, ma bien-aimée. Et dans Ésaïe, il est l'admirable, le conseiller de prince de paix. Et dans Jérémie, même si tu vas en captivité, moi je te ramènerai. Et dans Ézéchiel, il dit, souviens-toi des ossements qui reprirent vie. Ainsi je peux te donner la vie, même si tu en as perdu. Dans Daniel, il dit, je suis la pierre qui tombe de la montagne, sans le secours d'aucune main. Alléluia. Dans Osée, il dit, même si je suis en colère, quand ma colère sera apaisée, je me souviendrai de toi. Dans Joël, il dit, je restaurerai et je remplacerai tout ce que tu as perdu. Dans Amos, il dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Dans Abdias, il dit, je ferai de ta maison un feu, une flamme dans celle de ta bien-aimée, mais celle de ton ennemi deviendra seulement de la chaude. Dans Jonas, il dit, même dans le ventre du poisson, si tu pries, je t'écouterai. Dans Michée, il dit, ta montagne sera au-dessus de toutes les montagnes. Dans Naoum, il dit, je suis un Dieu jaloux, mais grand par ma force. Alléluia. Dans Habakkuk, il dit que le juste vivra par la foi. Dans Sophonie, il dit, je suis ton Dieu. J'ai fait ma fête et j'ai chassé les nations, mais toi tu es un invité. Dans Agé, il dit, ne craignez pas, mon esprit est au milieu de vous. Et dans Zacharie, il dit, même vers le soir, ma lumière paraîtra. Et dans Malachie, il dit, je vous enverrai Élie le prophète.
Dans Matthieu, il dit je suis le lion de la tribu de Judas. Dans Marc, il dit je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans Luc, il dit je suis le fils de l'homme. Dans Jean, il dit je suis le pain de vie. Dans Actes, il dit ce ne sont pas les apôtres qui agissent, mais c'est moi qui agissais au travers d'eux. Dans Romains, il dit il n'y a point de juif ni gentil quand tous sont en moi. Dans Corinthiens, il dit tu es mon temple, je dois habiter en toi. Dans Galates, il dit ne sois pas charnel. Dans les Éphésiens, il dit soyez humble et j'habiterai en toi. Dans Colossiens, il dit je suis la tête et toi tu es le corps. Dans Philippiens, il dit soyez humble. Dans Thessaloniciens, il dit je viens pour t'enlever et t'emmener dans la gloire. Dans Timothée, il dit aie une bonne conduite devant les hommes. Dans Tite, il dit sois l'exemple de jeune et je te bénirai. Dans Philémon, il dit sois un instrument de paix pour le cœur brisé. Dans Hébreu, il dit je ferai de tes ennemis ton marchepied. Dans Jacques, il dit même dans les épreuves, sois dans la joie et tu verras ma gloire. Dans Pierre, il dit le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. C'est pourquoi tu me vois, je te châtie. Dans Jean, il dit aimez-vous les uns les autres. Dans Jude, il dit je suis ton ange de miséricorde si tu crois en moi. Mais si tu me rejettes, je deviens ton ange de destruction. Et dans Apocalypse, il dit je suis celui qui vient. Amen. Alléluia. Alléluia. Nasepela katango yoki takae papae. Nayoka kesengo tango yo pambola kangai papae. Elekela kangai tero tango pambola kangai papae. Oyo nde nzai tango solo la kanangai papae. Oyo kopakola matango solo la kanangai papae.